Belaka hambai sini media bondrongno tamni bagele sing tinio sara triprani joto blogo ni loglogi sing tinoro belberi blogo sini kaisa dimanete sing tinoro deputation beka je deputation de mani on khaba hai je sini village committee election thanai 2021 ti 7 tarik march no sini already bini je election agi jemon abo paithanga jora paithanga তাবো 1 বছর 1.5 বছর মতো হয় কাই জংকা তাবো খানে ইলেকশন আংয়া जों अपनी बागै थानाय सेप्टेम्बर मासाव जों हाइकोर्टआव केस खालायगा केस खायमानि यागल डिसेम्बर मासनि फार्स्ट उइकनि बिसिङाव इलेक्शन खालायदिनै जे हाइकोर्टनि बेन्च डिक्लारि रेखा किन्तु ताबो मुजाखा स्टेट गभर्नमेन्ट अपनो बुरु डिसप्ले रखो बरनो बुता लिसा तिसा जागिया नै बरफ ताबो सारा त्रिपुरानि যত ভিলেজ কমিটি 587টা ভিলেজ কমিটি ন তাবুক অংমাই হানিসাও চিনি ক বাহাইছে গুরু ডিসপ্লে যে জায়গা বড় দङ পার্টিকুলার ভিলেজ আপনি খাইও তাই পুরা তাই বাকি রঙে খাই মামলা গবনি বাকি जों जेसके फानो सिनि त्रिपुराओ जे ভিলেজ কমিটি ইলেকশন নংয়া ন अब दाटी खालायदिनै जों अरा तिनि मेमोरेन्डाम बेका सिनि बिदुनि थ्रतै जों वाइसनो गभर्नरनि थानिओ अबाके जों तिनि मेमोरेन्डाम साबमिट खालायदाता जों तो अब जास्ट काइसे डिमान्ड छ अब सारा त्रिपुरा जत ब्लकनो जों अब गभर्नरनि थानिओ जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालायो थ्रट ब्लकनि दै बिदुनि दै जुदिनो सामुं सुफुंजा गेंगाथ जों त्रिपुरामा तथायबो इनिशिएटिभ नाय दङ बिसकांगा जों तायबो आन्दोलन कतर खालायनाय तामनि बागै माले जोंनो बागै बुट खालाया हांगाका गणतन्त्र देश बुट जेसका फानंनो नांगौ जेमन स्टेटआव हांगाका 3 टायार सिस्टेम दङ ग्राम पन्चायत